Beskangni 10 tarik Desember Agartalawo kotor lukuthum pandangnai aro joto bodol ke manjak phajini kobagei tini mandai hateo kaisa himbotok songchaka mandai BJP mondolni kasku Abhijit Debbarma sawik khanaraka o Agartalani kotor panda engnai Jonjati Murchani Jugali Mumbai songchajak kotor panda beskangni TTAADC chongbarino naharei Tinini o himnaimani pandao manjakha mandai BJP mondolni tangyakchu Premananda Debbarma GS Sanjit Debbarma tai amchaini juda tang bodol rok ini himbe to himan nahar mungtam sampuleno bele hambai sini media person dong no sing tini mandai mondol nengui sini mandai bazaro je buskangni je 10 tarik Desember 10 tarik और Desember 10 tarik go Agartala ni je circuit bobon ba circuit house bustango je kaisa sini kaisa kotor jono sabang nai angai dong abani bagino dinising sini mandai nengui sing je borok rong no ba sini party nengui sing je kaisa misil khaimani je khanya dino taibo kotor ka sing o jaga program khanya ba borok no dihin mani borok no bahke sing kabangkha tlang mani obon tini sing tini misil khaimani tangka sing nuk khabono bihes kai chanamu sungo de kisudin dore sini o mandai hai amte rogono kisudin segang rogo je kaisa o godon do godi thangma kya nok huk bohok jakha sini mandai ni no abo sini mandai bidan sabha golai khumulong ne je kaisa poribar to thangai nok huk bohok dangmani aboni bagi sing tini ma sawu राजनीति खालायनायनि बागै गणतन्त्र देश दङ बागै चिन जतन अधिकार तामखा अधिकार रो नों जा आसगनि सागो जों फान दङ हनै कंनि गगो साजिं थाइनो फान दङ हनै बुनि नक बका बुखा बरनो कासुइ बुखा जातिर बदंखा आबो केबनो आबो हाकिया अधिकार या गसं आबोनि बागै जों दिनै भारतीय जनता पार्टी गै भारतीय जनता पार्टी नि जे नाहारमु सिने देशनि संविधान सिं रक्षा खानायनि बागै बा जे सिनि पार्टी नि जे सबका साथ सबका विकास तिनी जे जों नाहारि दंमानि जे सबका प्रयास जे नाहार दंमानि अबनो चेष्टा खाइनो तिनी जों भारतीय जनता पार्टी रो जे 2018 जिमि तिनी 2025 डिसेम्बर पाइ टका जे भारतीय जनता पार्टी सरकार फामिनि परे तिब्रा सरंनि तिनी जारा तिब्रा सरंनि डेभलपमेन्ट या अम हाइया जातिर पछानाय दं आं सानमु दं आगे न काइसा मानानि रेशन कार्ड छरामनानि लामा काइसा मानानि खिथाय नक मानान बागै नेतान थिनि थाना नांगौ नेतान नक थायखा कोन दिन माय आबो जों दिनै नुखा देशनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी जे सिनि देश न सागमा भरे नि नक माना नंतुं खिथाय नक माना नंतुं प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि माना नंतुं आयुष्मान भारतनि कार्ड माना नंतुं रेशन कार्ड माना नंतुं केबरे नक साना नांगिया केबरे नक थाना नांगिया बिनि जे मौलिक अधिकार ओ मौलिक अधिकार दिनै माने दङ आबोनि बागै साथाय गलायो दिनै विशेष खै तिब्रा मथर नायताम खायगा एडिसिओ रां तुबो रांनि हिसाब रैमे खरच खायसावो खरच फुनुगैमेया दिनै सावबर राज्य सरकारनो रां रहरिया राज्य सरकार जोंनो थिंमते रां रहैया जोंनो नायसिले जाग दङ अबहाबले दिनै तिब्रा मथबो दिनै राज्यआव गभर्नमेन्ट जागा एलायन्स खायचलै दङ हा बजागा रां मैया नों हिसाब रदि नों बरनो भागे ताताल गक सावै आरो खाय राज्य सरकार के काम के कोक साइड देंगे yang ni grass level के बरब बुलार बना अब तो 30% थांसे पर फोन गाबो अब 30% थांसे गया अब 30% दंस खाने बय पर बाय के